अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर है। खिदमत है। 17 मार्च 2024 इतवार का दिन है और दोपहर में आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे की तरफ चल रही हैं। IMF के दफ्तर के बाहर मुजाहरा, इमरान खान के खिलाफ हतकेज़त का दावा खारिज, इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से ये बात है। और धांधली के सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इमरान खान का ये कहना है। और सानिया 9 मई के वारंट गिरफ्तारी और इमरान खान की इस्लामोफोबिया जो बात एक मुहिम थी, बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी के साथ और पाकिस्तानी करारदाद मंजूर हो गई। सेनेट के इंतखाबात हैं, 28 उम्मीदवार हैं और बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं। ये मुराद ये है कि बड़े बड़े चेहरों को टिकट नहीं दिए गए। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इमरान खान ने इत्तेहाद को भी गलती करार दे दिया है। बड़ी बात कही है। और बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF के हवाले से जो बात देखिए ना, IMF को वहाँ मुजाहरा हुआ, डिमांड्स रेज की गई, लेकिन जो पाक फौज की अगेंस्ट वहाँ पर नारे वगैरह लगाए गए, उसका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ये फिर बताता चलूँ, मैं भी समझता हूँ, ये बात भी हकीकत है। मेरी जिन जिन से बात हुई उन्होंने कहा हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। जिस किसी ने, और ये बड़ा मुश्किल है, मैं ख़ुद बरतानिया में रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा है कि जब आप कुछ नहीं कर सकते कि दूसरा आदमी आपके साथ आके मिल गया है। मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ, लेकिन हमारा मकसद तो ये तो नहीं है ना कि हम अपनी पाक फ़ौज को गालियाँ निकालते फिरें। और भाई जहाँ हमारा इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है वो है, और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो ज़्यादतियाँ हुई हैं वो ज़्यादतियों का तदारक हो सकेगा। और इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी करारदाद मंजूर हो गई। पाकिस्तान के मुस्तक़िल जो नुमाइंदे हैं मुनीर अकरम ने इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात को रोकने की ज़रूरत है, बड़ी एक अक्सरियत से एक पाकिस्तानी करारदाद मंजूर कर ली, जिससे बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के तनाज़ुर में मुसलमानों के खिलाफ जारी दहशत के तशद्दुद के खात्मे के लिए ठोस कार्रवाई का मुतालबा किया गया। और खुसूसी एलची जो इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए ना मुकर्रर करने की भी दरख्वास्त की थी। अब IMF के साथ ये अब अगली जो डीलें चल रही हैं, सबसे बड़ी बात है वो है रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की यकीन दहाई कर दी है। IMF को अपनी डिमांडें तो रखता रहता है, लेकिन IMF का मेन जो वजह है वो हमारा अपना कसूर है कि हम एक तो टैक्स बेस नहीं बढ़ा सके, टैक्स नेट नहीं बढ़ा सके। हम लाइन लॉसेस जो सबसे बड़ा जो हमारे लिए है ना, चाहे वो गैस का हो, UFG हो, चाहे वो बिजली में लाइन लॉसेस हो, यानी हम इस सेक्टर के अंदर को बिजली चोरी नहीं रोक सके। आप अंदाज़ा लगाए, इतनी बड़ी ताकत आपके पास, और लेकिन आप उसके बावजूद भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, सोचना तो इस समर का है ना कि आपने इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है। आपने अंदाज़ा लगा लिया है कि हालत यहाँ पर ये है। इंडिया के अंदर भी IMF जब लोन वगैरह लेना है या करना है तो सर्टन सेक्टर्स हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर के सेक्टर में इनकलाब ले आए, उन्होंने लैंड लेवलिंग ऐसी कमाल की है, और पाकिस्तान में हम नहीं कर सके। बिजली चोरी 3-4 तरह से होती है। एक तो जब सप्लाई आप करते हैं, एक लाइन लॉसेस की शक्ल में बहुत बड़ा नुकसान है। पुरानी हमारी सारी तारें हैं, बड़ी जो 11,000 kV के ऊपर सी, और वो जब उसको जब बिजली आती है तो रास्ते में फिर पुराना सिस्टम होने की वजह से तरसील में जो मसाइल हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होना है। अब ये कुछ ना, मैं पाकिस्तान इमरान खान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद को गलती करार दे दिया। देखिए ये वजह क्या है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, बाहर होते तो ऐसे हालात ना आते। ये तो मुख्तलिफ ऑप्शन आती नहीं है, मुख्तलिफ ऑप्शन बैठ के फ़ैसला करते रहे। बल्लेबाज से आपको याद है जब पहले मुआहदा हुआ और बल्लेबाज बाद में भाग गया, आपने देखा होगा। और कोशिश यही की थी कि बल्ले के करीब निशान आ जाए। अगर इलेक्शन कमीशन अगर टाइमली ये फैसला कर देती तो ये मसाइल पैदा ना होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानबूझ के ऐसी जगह पर लाकर खड़ा किया कि जिसके लिए उसके लिए रास्ते ज़रा कम हो गए, रास्ते तंग कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन क्या था, सिर्फ एक इलेक्शन अपना कानून के मुताबिक अगर फ़र्ज़ करे नहीं हुए, कुछ कमी रह गई, कोताही रह गई, आपने पार्टी से निशान ले लिया, उस पार्टी निशान लेने से कितने रेप्लिकेशन ख़तरनाक हुए आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लें।
ایکٹ بناتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ پارٹی نشان، یعنی یہ لکوناز جمہوری حکومتوں کے خلاف کرنے کے حوالے سے یہ قائم اور آج سسٹم کے اندر موجود رہتے ہیں، اور اس کا بھی استعمال کیا گیا. یعنی اس وقت تو ہنستے کھیلتے سیکشن 215 ڈال دیا کہ تاکہ پارٹی میں الیکشن کرائے جا سکیں، لیکن ساتھ انتخابی نشان لینے والی دفعہ جو خود پاکستان تحریک انصاف وغیرہ سارے تھے اکٹھے، انہوں نے ماننی نہیں چاہیے تھی. اسی طرح سیکشن 104 بھی جو پارٹی لسٹ کے کانٹیکس میں ہے، اس میں لکوناز ہیں، وہ آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی طرح سے آرٹیکل 51 کے اندر بھی جو مین سیکشن 104 اور رول 94 کے اندر جو دفعات ہے جو ایڈ کیے ہیں کہ آپ پارٹی سمبل لے لیں گے، تو پارٹی سمبل لینے سے یہ نقصانات ہوئے ہیں. یہ آپ لوگوں کے نالج کے لیے بتانا ضروری ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اور کیا فیصلے ہوئے تھے. پہلے شرانی گروپ سے بات ہوئی، پھر متحدہ مجلس مسلمین سے بات ہوئی، اور پھر سنی اتحاد کونسل کے ساتھ. یہ مختلف صوبوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی، چاہیے تھا اکٹھا اتحاد کر لیتے ان کے ساتھ، یہ کلیکشن اپنا کمبینیشن آف پارٹیز ہو جانے چاہیے تھے یہ. لیکن سوال یہ ہے کہ جو سوال اٹھایا گیا ہے کہ ایک پارٹی کی ٹکٹ ہی کوئی نہیں ہے اندر، جو الیکشن ہی نہیں لڑا، تو اس کا کیا ہوگا؟ سوال بڑا واضح ہے. اگر نہیں ہے ایک پارٹی کے ساتھ آ گیا تو نمائندگی تو ہونی ہے آپ کی سیٹوں کے مطابق. انٹرپریٹیشن یہ ہے. اب یہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ ہے، اب دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں کیا آگے چل جائے. اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان عوامی تحریک پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جو ہے عمران خان صاحب نے غلطی تسلیم کہا ہے. انہوں نے کہا تھا تینوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے تھے. امریکہ میں مالیاتی دفتر کے بعد پارٹی کے احتجاج کو بھی درست قرار دیا، تاہم احتجاج دوران فوج مخالف بینر سے لالمی کا اظہار کیا ہے. عمران خان صاحب نے انتخابی دھاندلی کے ثبوت لے کر اگلے ہفتے سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے جو خط بھجوایا تھا آئی ایم ایف کو، وہ دراصل آئی ایم ایف پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کی تھی. آئی ایم ایف سے قرض لینے سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام ضروری ہے. سیاسی استحکام تب آئے گا جب عوام اس کا چوری ہونے والا مینڈیٹ واپس کیا جائے گا. میں بالکل اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں اور ثبوت لے کر جو ہے وہ جو مینڈیٹ ہے اس میں ایک پٹیشن تو میں نے دائر کی ہوئی ہے آلریڈی، اس میں باقی جو ثبوت ہے اب تو چین آف ایونٹ اتنے ہو گئے ہیں 47 والا، اور اس کے بعد ری کاؤنٹنگ میں اتنا ڈفرنس ہو کر ایکچولی 2/3 اکثریت بنائی جا رہی ہے. اور 2/3 اکثریت کے پلان کے پیچھے میں نے بتا دیا تھا کیا وجہ ہے، آگے کیا لے کر چیزیں جانی ہیں. اور عمران خان کے خلاف جو ہے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا ہتک عزت کا کیس 10 سال بعد فیصلہ سنا دیا گیا. اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے لمیٹیشن کے اوپر جو ہے نا اس دعوے کو خارج کیا ہے کہ عمران خان نے عدلیہ کے خلاف بے بنیاد اور من گھڑت الزامات لگائے. 27 جون 2014 کے بیان میں عمران خان نے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے. ہتک عزت کا دعویٰ 6 ماہ 24 دن بعد 20 جنوری 2015 میں دائر کیا گیا تھا. اب لمٹ جو ہے وہ 6 مہینے ہے، تو 6 مہینے کے اندر دعویٰ دائر نہیں کیا گیا تھا ڈیفامیشن کا، اس لیے لمیٹیشن کی بنیاد پر جو ہے نا وہ یہ دعویٰ خارج کر دیا. عدم پیشگی پر پشاور ہائی کورٹ جو صوبائی وزیر عدنان قادری سمیت 24 کے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ. یہ پشاور استدار دہشت گردی کی 9 مئی کے واقع تھانہ حیات آباد میں پولیس چیک پوسٹ پر توڑ پھوڑ کے کیس کی سماعت ہوئی. صوبائی وزیر جو ہے عدم پیش نہ ہونے پر عدنان قادری وغیرہ کے خلاف جو ہے وہ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں. اب آخر میں سینٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سینٹ میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، سینٹ ایوان بالا ہے. صوبائی اسمبلیوں کے ووٹر جو ہیں وہ منتخب کرتے ہیں سینیٹر ہر صوبے میں سے. یہ بیسیکلی 100 سیٹیں ہیں، 7 جنرل سیٹیں ہوتی ہیں ہر دفعہ 3 سال بعد، اور 2 خواتین کی اور 2 ٹیکنوکریٹ کی، تو 11 سیٹیں ہیں. 11 چوک 44 4 صوبوں سے. پھر وفاقی حکومت کے حوالے سے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ آ جاتی ہے اور خواتین کی سیٹ آتی ہے. تو ہر صوبے میں سے یہ ٹوٹل کمبینیشن ہے. اب 3 سال بعد جب ختم ہو گیا تو آدھی سیٹوں پہ الیکشن ہونا تھا، اور روٹیشن کے ذریعے سیٹیں جو ہے نا 2 فالتو آتی ہیں بعد میں، تو 102 سیٹیں کے قریب اب 52 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے. 48 سیٹوں میں اگلے سال الیکشن ہوگا. 52 3 سال بعد ہوگا.
52 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है। बड़े बड़े नाम जो इस सारे में रह गए हैं। 17 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ। तलाल चौधरी, मोहसन नकवी, मोहम्मद औरंगजेब, एजाज मिनास और वलीद इकबाल, वसीम शहजाद, आहद चीमा, परवेज रशीद, अहमद खान ने भी जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराए। खवातीन की 2 नशिस्तों पर कुल उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी, सनम जावेद, फ़ायज़ा अहमद, अनुशा रहमान ने भी खवातीन की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा करवाएँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मुस्तफ़ा रमदे ने टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा कराए। एक अक़लीती नशिस्त पर तारक जावेद और आसफ आशिक ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पंजाब के अंदर तो पता है जो पार्टनर्स हैं उनकी पोजीशन बेहतर है, तो हम तो शायद 2 सीटें जनरल हम ले सकें, और टेक्नोक्रेट में एक पॉसिबिलिटी है कि 1 सीट हमारे पास आ जाएगी। और देखना ये है कि बाकी सीटों पे क्या होता है। बलूचिस्तान में आपकी मेजॉरिटी नहीं है, सूबा सिंध में मेजॉरिटी नहीं है, सूबा सरहद में आप लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर जाएंगे और वहाँ से, लेकिन सेनेट में आपकी एक तो आपको रिज़र्व सीटें नहीं दी गई, और उस रिज़र्व सीटों का नुकसान आपके लिए सेनेट के इलेक्शन में भी होगा। जो कि कौमी असम्बली में भी आपके रिज़र्व सीटों के साथ क्या हाल हुआ, पंजाब में क्या हाल हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल हुआ, और उसका नुकसान अल्टीमेटली आपको होना है। हाँ, सबको बताया गया कि जनाब कल ये वापस हो जाएंगी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैंने उन्हें बता दिया कि ये पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन में चला जाएगा। अभी मेंबर आपने बड़े ध्यान से मुंतखब करने हैं जो एक रोल प्ले कर सके। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।